पश्चिम बर्धमान जिला के खास केंद्र में कई सब्जी विक्रेताओं के साथ जमुरिया के तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा द्वारा की गई मारपीट की घटना के विरोध में सब्जी विक्रेताओं ने पथराव कर विरोध जताया है। सब्जी विक्रेताओं ने खास केंद्र के पास नेशनल हाईवे संख्या 60 को जाम कर विरोध जताते हुए सिद्धार्थ राणा से माफी की मांग की है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने सब्जी विक्रेताओं को समझाने का प्रयास किया, पर वे अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं सिद्धार्थ राणा ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। बोलते सब्जी दुकान यहाँ से हटाओ, तो हमने ठीक है, हम देखने के बाद हटाएंगे। फिर भी आज भी आया, थोड़ा देर किया, मारपीट किया पूरा। तो आपके साथ ही घटना तो किया कौन? सिद्धार्थ राणा ब्लॉक अध्यक्ष 2, जमुरिया ब्लॉक अध्यक्ष 2 सिद्धार्थ राणा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी सब मिल के रोड जाम कर रहे हैं, वो आके माफी मांग ले। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছেন রাস্তাঘাটে কোথাও ফুটপাতে জাম করা যাবে না, ফুটপাতে সেরকম সেই মতে আমাদের কালকে আমাদের প্রশাসন মানে নিজেরা ফাঁড়ির আইসি সাহেবের আইসি এবং আমাদের যারা পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান, আমিও পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি আমি ছিলাম, সম্পূর্ণ ছিলাম, কিছুক্ষণ ছিলাম। তারপরে আমরা বললাম যে ভাই ফুটপাতে দোকানগুলো সরিয়ে নাও, লোকে যাওয়া আসা অসুবিধা হচ্ছে। কারণ চিচুড়িয়া মোড় আমাদের বেশ ভালো মার্কেট, সেখানে ফুটপাতে সরে যাও, এই কথাটা বলাই আমাদের আমরা বলেছি। আর কিছু হয়নি, এইটাই ঘটনা। হ্যাঁ, আজকে এমন কিছু হয়নি, আজকে তোমার বলা হয়েছিল কে তো সরায়নি, তাদের সহায়তা বলা হয়েছিল, এইটাই ঘটনা। মারামারি কারোর সঙ্গে হয়নি, মারামারি কারোর সঙ্গে আমার হয়নি। আমি ছিলাম, আমার এখানে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, হ্যাঁ, মহেশ পাসওয়ান, উনিও ছিলেন, আমার কয়েকজন আমার আলাদা কর্মী ছিলেন। এটাই ঘটনা। আমাদের কোনো এখানে আমার এখানে ইন্টারেস্ট আছে, ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট। আমার পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি আমার ব্লক নাম সিদ্ধার্থ রাণা।